So, hello guys. So, naayday kay gigamit nga rejuvenating set, no? Niya, ang giuna og tawag na is ang giuna og pahid na is syempre toner jud, no? Kahuman pahid-pahid sa may time. Aron igusan mo higay atong itsura ani. Balag dili ta gipanganak og puti, at least dili ta mura og kanang iring sungkaban.